Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 10. We would like to present about some parts of semiotic dimension, namely transitivity in translation and modality in translation. Before we start our presentation, let me introduce our group member. I'm Intania Cahya as a moderator and my partner is Rani Novitasari. So first, I will explain a little about what semiotic is. Because actually, this material or the semiotic material was previously explained by Group 8 and by Group 9. So semiotic is the study of sign function, and production of meaning. In other words, semiotic is about how signs or symbols create a meaning. Semiotic includes delivery and understanding or interpretation of the meaning using signs. As I mentioned before, that we are going to explain about some parts of semiotics, namely transitivity and modality. For the transitivity, will be delivered by Rani. Please, Rani. I want to explain about transitivity. Transitivity is a system that describes experience as a type of process associated with perspective and circumstances. Transitivity itu merupakan sistem yang menguraikan pengalaman sebagai jenis proses yang terkait dengan partisipan dan circumstance. Itu dapat dikatakan bahwa transitivity itu metode yang mengklarifikasikan verbal dan klausa dengan mengacu pada hubungan verbal dengan elemen struktural lainnya pada sebuah kalimat tertentu. Dalam transitivity itu terdapat sebuah proses, dan proses ini yang menentukan bagaimana klausa itu terdapat dalam sebuah kalimat tertentu. Next. Dalam tipe-tipe proses ini, yang pertama yaitu material proses, yaitu proses yang melakukan atau ekspresi bahwa beberapa sesuatu yang dilakukan yang mungkin terhadap sesuatu lainnya. Dengan sebagai contoh seperti the student went to Yogyakarta. The student sebagai partisipannya adalah aktor. When itu sebagai proses. To Yogyakarta sebagai keterangan waktu, keterangan lokasi, maaf. Dan yang kedua yaitu mental proses. Mental proses di sini merupakan proses kegiatan yang menyangkut perasaan atau emosi yang terjadi pada manusia seperti berpikir, merasakan, melihat, percaya, dan sebagainya. Sebagai contoh di sini, I believe you. I sebagai partisipan sensor, dan believe seperti prosesnya, dan use sebagai partisipan fenomenon. Dan yang ketiga yaitu relational process. Ini merupakan proses penandaan atau penyifatan, yaitu sesuatu yang dikatakan memiliki sifat atau karakter yang dimiliki oleh seseorang atau benda. Sebagai contohnya, Sarah is beautiful. Nah, Sarah ini sebagai partisipan karir, dan is sebagai proses, dan beautiful sebagai atribut. Next. Dan keempat yaitu proses behavioral. Seperti di sini dikatakan bahwa proses ini merupakan tingkah laku mengenai fisik manusia akan sikap psikologi, seperti bernafas, batuk, tertawa, bermimpi, kesakitan, dan sebagainya. Sebagai contoh di sini I dream a good dream. Di sini I sebagai partisipannya behavior, dream sebagai proses, dan a good dream sebagai circumstances matter. Dan yang selanjutnya kelima yaitu verbal proses. Verbal proses ini menunjukkan
aktivitas atau kegiatan yang menyangkut informasi atau ucapan atau yang diucapkan, misalnya pada kata kerja memerintah, meminta, menjelaskan, atau menceritakan dan sebagainya. Di contoh di sini itu Mark said something to me. Itu Mark sebagai partisipan share, said sebagai proses, something sebagai partisipan verbiage, dan to me sebagai partisipan receiver. Selanjutnya proses eksistensial, yaitu proses yang merupakan ekspresi suatu wujud, keberadaan yang nyata, keberadaan yang benar-benar ada. Itu seperti contohnya seperti there is a man at the door, yaitu there is-nya sebagai partisipan eksisten, a man itu sebagai prosesnya, dan at the door itu sebagai keterangan lokasi. Dan di sini next, di sini penjelasan dari circumstances, yaitu dapat didefinisikan sebagai pernyataan lingkungan, sifat atau lokasi tempat berlangsungnya suatu proses. Jadi si circumstances ini sangat berkaitan dengan proses yang tadi. Jadi menerangkan suatu proses yang terjadinya di mana, apa sebabnya, seperti itu. Dan menurut Halliday tahun 94, dalam bahasa Inggris, circumstances itu terdiri dari 7, yaitu seperti lokasi, menyatakan keterangan lokasi, extent menyatakan keterangan tentang seperti durasi, ruang, atau jarak. Dan ketiga, manner, yaitu keterangan cara yang meliputi seperti dengan memakai apa, perbandingan, atau kualitas. Dan keempat, itu menyatakan keterangan sebab, yaitu seperti alasan, tujuan, dan kepentingan. Dan yang kelima, yaitu accompaniment, yaitu penyerta, yaitu dengan siapa dan dengan apa. Dan keenam, yaitu matter, itu menyatakan keterangan suatu hal, seperti kemungkinan, meskipun, bagaimanapun. Dan keenam, yaitu role, yaitu keterangan kata peran, itu menyertakan sebagai apa. Dan ketujuh, terakhir, yaitu agar, yaitu keterangan sudut pandang, yaitu menyertakan dengan siapa, kepada siapa, dan sebagainya. Dan di sini next. Partisipan itu merupakan orang atau benda yang terlibat dalam proses tersebut. Proses dapat dikatakan sebagai inti atau pusat yang menarik unsur lain. Dan partisipan merupakan yang berkaitan dengan proses dan menentukan proses tersebut. Tipe dan peran partisipan ditentukan oleh proses itu sendiri. Dan di sini ada beberapa partisipan yang terkait dengan proses tertentu. Jadi partisipan ini bergantung dengan proses tadi. Seperti misalnya proses material itu partisipannya digunakannya aktor dan role. Dan kedua, mental proses ya partisipannya menggunakan sensor dan fenomenon. Dan yang ketiga, proses relation, yaitu menggunakannya atribut in the review. Dan keempat, proses behavioral, yaitu partisipannya behavior. Dan kelima, proses verbal, menggunakan partisipannya share, receiver, target, and verbiage. Dan keenam, proses eksistensial, menggunakan partisipan eksisten. Dan kembali ke moderator. Okay, everyone. This is about modality in translation. So modality is a statement in a sentence that states the attitude of the speaker to what is being discussed, or in other words, in the process of information exchange, modality is a form of personal decision of language. Jadi kuncinya adalah bahwa modality itu based on personal decision of the speakers.
Then modality in the translation process creates a correspondence between the source language and the target language. Untuk contoh model dalam modality is usually or is generally is will, such as will, must, have to, and so on. Okay, there are 4 types of modality. The first one is epistemic modality. The second one is deontic modality. The third one is dynamic modality. And the last one is alectic modality. I will explain one by one. So for the first type of modality is epistemic modality. Epistemic modality is the speaker's certainty or uncertainty describe the truth or untruth of the proposition. Please look at for the example. That will be the postman. The modal will signals the speaker's certainty about the proposition. And for the second example is that might be the postman. The modal might signals the speaker's uncertainty. Why is uncertainty? Because model might describe uncertainty or that is only based on speaker's feelings that is the postman. Okay, we move to the other slide. The second type of modality is deontic modality. Deontic modality is concerned what is possible, necessary, permissible, or obligatory given a body of law or a set of moral principles or the like. For the examples, you ought to write to your mother. The modal ought signals the speaker's perception that it is the hearer's duty to write. And for the second example, you must not write like that. The modal must signals the speaker's view that the hearer is obliged not to write in that way. Because a speaker, in deontic modality, a speaker actually gives permissions such as modal may or can, and give the requirements such as modal must and ought to, and the prohibition not. Okay, for the third types of modality is dynamic modality. Dynamic modality is confined to expressions of ability or willingness. For example, I could swim well as a child. The modal could refers to the subject's own ability and not to externally imposed obligation or duties. And then the second example is I will get it for you. The modal will refers to the speaker's willingness to do something. Okay, for the last types of modality is alectic modality. Alectic modality referred to as circumstantial modality because it derives from the circumstances of the universe and express the universal truths. For example, a square must have 4 sides. This statement expresses universal truths because in fact that one of the necessary conditions of being a square is to have 4 sides. Okay, everyone, for the last slide from our group is the conclusion, and this conclusion will be delivered by Rani Novitasari. Conclusion, semiotic is about how signs and symbols create meaning. In the translation process, there are several types of semiotic that can be used, including transitivity and modality. Transitivity is a method of classifying verbs and clauses by referring to the relationship of verb with other structural elements in particular sentence, which include process, circumstances, and participant, where modality in translation is related to the content of the speech that is determined, expected, or assumed by the speaker, or in
other work. It is related to the attitude taken by the translator and so subjective view as part of the translation process. Okay. Okay, everyone, that's enough from our group. Hopefully that we have already explained or we have already presented can be useful for you and can help you understand about the transitivity and modality as a part of semiotic dimension. So thank you for watching and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.